Бибшхашхав угъэзгъэлъагъуэ Черкесск щыджыпсту щыдгъэузэнщ республикэм и къэхъуажэхэр. Нэхъыщхьэхэр кӏэщӏу. Къэрэшей Шэрджэс республикэмэ Черкесск къалэмрэ я махуэщӏхэм цӏыху бжыгъэ хэтащ. Илъэс плъыщӏрэ хырэ хъуауэ сабийхэм ядэлажьэ Тут Сэлимэ Къэрэшей Шэрджэс республикэм щӏыхь зиӏэ егъэджакӏуэцӏэр ухуагъэфэщащ. Адыгэ лъэпкъым и тхыдэм щӏэнхаб зымыщӏэныгъэм хэлъхьэныкъуэшхуэ хуэзыщӏатэ. Багуэ зэралъхуэ илъэсищэрэ плъыщӏрэ тхурей йоӏэ. Къэрэшей Шэрджэсым Мэремкӏуам республикэм и махуэмрэ, абы и къалащхьэр илъэсищэрэ бгъущӏрэ трэ зэририкъуар ягъэлъэпӏащ. Апхуэдэ махуэщӏым къызэщӏиубыдащ цӏыху мин бжыгъэхэр, хэгъуэгум щыпсэухэу хьэщӏэ лъапӏэхэри яхэтыжу. Адэкӏэ къыпищэнщ Щакӏуэ Мусэлий. Бжьыхьэм иӏэжщ езым и дахэгъуэ. Ар нэхъыщхьэу епхащ сыт хуэдэрей бэвагъым къихьэлӏэжыгъуэм. Арати ӏуэхугъуитӏ зэгуэгъур ди дежи хабзэ щыхъуащ. Зэдагъэлъапӏэу икӏи сыхьэтыр пщӏы щыхъуам Черкесск и маепэ уэрамым цӏыхур щыӏувт. Абдежрат къыздызэрагъэпэщар жармыкӏэ гъэлъэгъуапӏэр. Куэдыкӏейщ фоущӏэмейхэр, хадэхэкӏыр, пхъэщхьэмыщхьэр, гъэшхэкӏыр, псыхэкӏ зэхуэмыдэхэр, куэдащ къинэмыщӏ мэкъумэш ерыскъыхэр. Къэрэшей Шэрджэс правительство тхьэмадэм и япэ къуэдзэ Байчорэ Илдар республикэ мэкъумэш министерствэм и лӏыкӏуэхэм я пашэу жармыкӏэм еблэгъащ. Икӏи щэхуакӏуэхэми, ерыскъыпхъэхэр зиӏэрыкӏхэми я дэуэршэращ. Переработка мяса для меня знакомая тема, поэтому я сразу интересуюсь. Я очень рад, что появляются такие предприятия. Не всегда нужно производить эту продукцию на крупных предприятиях, потому что на крупных иногда зачастую исключен ручной труд. А на мелких предприятиях все, что вручную, получается вкуснее. Теплъэгъуэхэм зэрыщыфлъэгъуащи мащӏэтэкъым, ерыскъыхэкӏхэр, щэхуакӏуэхэр хэплъапэурэ зыхуейр зыӏэрагъэхьащ. Жармыкӏэ гъэлъэгъуэныгъэр зэхэтащ, икӏи адэкӏэ бжьыхьэ жармыкӏэхэм республикэм и районхэм щыпащэнущ. Адэкӏэ махуэ псом Черкесск и щӏыпӏэ куэдым зэхыхьэ зэхэплъэ дахэхэр щекӏуэкӏащ. Апхуэдэт шэджагъуэ нэужьым хы тӏыгу щхъуантӏэм щыщыӏэ амфитеатрым деж щызэхаублар, бгырыс пщащэм ешийр ерэн ӏэгубжьэр, ди хьэщӏэ къеблэгъэпкӏэмрэ дигу зэӏухамрэ я нэгъыщэр, апхуэдэу кърагъэблагъэр хьэщӏэ лъапӏэхэр, икӏи Урысейм и щӏыпӏэ зэхуэмыдэхэм кърикӏахэр ди хэгъуэгу цӏыхухэм гуапэу къохъур. Абыхэм яхэтщ Урысейм и президентым и полномочнэ тӏыкӏуэу Матовников Александр, Кавказ ищхъэрэм и ӏуэхухэмкӏэ и министркӏэ Подоруев Сергей, хьэщӏэ лъапӏэхэм я гъущэщ республикэм и ӏэтащхьэ Темрезов Рашид нэгъуэщӏхэри. Абыхэм къыжаӏащ Къэрэшей Шэрджэсым и социально-экономикэ псэукӏэм зызэриужьыр, зэгурыӏуэурэ зэдэӏуэжу лъэпкъ ищӏым щӏигъухэр зэрызэдэпсэур. Хъуэхъу дахэхэм яужь лэжьыгъэм, гъащӏэм щехъулӏа цӏыху пажэхэм къэрал дамыгъэ хуагъэфэщахэр ӏэрылъхьэ хуащӏащ. Апхуэдэу Къэрэшей Шэрджэсым и пащхьэ ӏуэхукӏэ игъуэта фӏыщӏэм и орденыр республикэм и президенту щыта Бардыев Мустафа иратащ. Урысейм и президентым и выщӏэ тхылъхэр республикэм пщӏэрэ щӏыхьрэ зиӏэ цӏыхухэу Уэз Анатолий Гачияев Борис, Камурзаев Валерий сымэ къратащ, нэгъуэщӏхэри апхуэдэу ягъэлъэпӏащ. Зэхыхьэр Гъазаев Алим, Быщтэ Азэмэт сымэ нэгъуэщӏхэми цӏыхухэр зыдахьэх я уэрэдхэмкӏэ зэщӏагъэхьащ. Щакӏуэ Мусэлий, Динаева Алла, Боташ Али, Токъуэ Рашид, Ташбокъуэ Мухьэмэд, Къэрэшей Шэрджэсым и къэхъукъащӏэхэр. Махуэ бжыгъэ къудейщ текӏар август зэӏущӏэхэм деж я къалэнхэр яубзыхуну егъэджакӏуэхэр зэрызэхуэсрэ. Мыгъэрей республикэ егъэджакӏуэ конференцэр щекӏуэкӏар хьэбэз дежщ. Абдеж къэрал Саугъэт зыратахэм яхэтащ лицейм егъэджакӏуэ Тут Сэлимэ, республикэм и унафэщӏ Темрезов Рашид, абы къыхуигъэфэщащ Къэрэшей Шэрджэс республикэм щӏыхь зиӏэ егъэджакӏуэ фӏэщӏыгъэцӏэ лъапӏэр. Урысей Федерацием егъэджэныгъэмкӏэ щӏыхь зиӏэ лэжьакӏуэщ Тут Сэлимэ, егъэджакӏуэ емызэшыж, зыхужаӏэхэм ящыщщ. Лицейм зи къалэнхэр илъэс бжыгъэфӏ дыдэ хъуауэ щызыгъэзащӏэ лэжьакӏуэшхуэщ. Мы лицейр къызэрызэӏуахрэ зэӏуах махуэр солажьэ. Нэхъапэщӏкӏэ мис ӏэрыгъэкӏхэр къыхэкӏа, иджы гъэсауэ. Черчение зогъаджэ, гъэсауэ классный руководитель солажьэ. Жыӏэгъуафӏэ щхьэ ӏуэхур щӏэгъуафӏэкъым. Псори зэхэту Тут Сэлимэ егъэджакӏуэу сабийм я пащхьэ зэритрэ илъэс плӏыщӏрэ хырэ ирокъу.
Шэч хэмылъу сабийм ядэлэжьэным ижь къыпщӏеху апхуэдиз зэманкӏэ щӏэблэм уащыхэткӏэ. Саби хьэлып хэлъ худроукъуэ. Сабийхэм сабгуроӏуэ, ауэ уи гущӏалу къонэ, уи сурэтым зихъуэжын. Есэпыр бзылъхугъэ ӏэщӏагъэкъым жаӏэ и нэхъыбэм, ауэ акъыл жан зиӏэм бзылъхугъэ цӏыхухъу иӏэкъым. Езым хуэдэу щӏэныгъэ кур зи лъабжьэ предметхэр фӏыуэ илъагъуу егъасэ иригъаджэхэр. Мыбы сабий щӏэкӏахэм си блэгущӏэм щӏэту шхуам хуэдэрщ зэрысхьыр. Къауха иужьэ ипэхуным тӏэ уатехъущӏрэ бэукъуэри ахуэдэу къащыгъущӏэкӏын къауха иужьэ ди куэбжым ӏуту мэхъур. Сыду уже фӏыуэ яхэплъхьар зэхащӏыкӏ, уи къару яхэплъхьар зэхащӏыкӏри. Мис мы гъэм щӏэзгъэкӏахэр хуабжьу алэмэту щӏыхьахэ. Псори Высшим щӏыхьахэщ. Хуабжьу Москва энергибл щӏыхьащ, Ростов энергибл щӏыхьа, Ставрополь энергибл щӏыхьа. Мис апхуэдэу фӏыуэ дыдэу зэбгрыкӏахэ. Ди гугъуехьым нэрылъагъуу долъагъу. Нтӏэ къыпэкӏуэр. Хэти сабий еджэн хуей цӏыху хъуауэ тлъэгъуну арат дызыхуейр дыщӏыкъур. Салимэ къыдэлэжьэну зи насып къихьахэм къыхужаӏэр апхуэдэ дыдэщ. Лицейм къыщӏэкӏахэм тыншу егъэзыпӏэ зэрагъуэтым, зыми шэч къытрихьэркъым. Салимэ Михайловнэ илъэс бжыгъэ хъуауэ сэ сыдолажьэри, и цӏыхугъэкӏи, и ӏэщӏагъэкӏи, и щӏэныгъэкӏи пумэшэлыхьщ, саугъэту къратари хуабжьу хуэфэщэну кърата. Сабий къыдэлажьэхэм псомикӏи пари зэгуэрэм зыхуагъэзауэ дэмыӏэпыкъуу къигъэнакъым, хуабжьу цӏыхугъэ хэлъщ. Илъэс къэсыхункӏэ сабий щӏигъэкӏхэр хуабжьу къыхуарэзыуэ щӏегъэкӏ, адэ-анэхэри къыхуарэзыщ. Хуабжьу саугъэт къратари хуэфэщэну добжри, Алыхьым узыншэу куэдрэ къыддигъэлажьэ иджыри зи сабий къэкӏуахэми ди лицейм я гур иремыгъэныкъуэ Салимэ къаӏэщӏыхьамэ, абыхэм къахищӏыкӏыну жэуэ дэ апхуэдэу дыщогугъ Салимэкӏи зэрыщытри аращ. Фӏыуэ еджа дэтхэнэри зэи щӏегъуэжакъым щӏэныгъэфӏыр сыт щыгъуи щхьэпэщ. Ар къызыщхьэпэжахэм ящыщщ пщӏэшхуэ къызыхуащӏ егъэджакӏуэ Тут Салимэ. Щӏэныгъэфӏ зэгъэгъуэтыныр быдэу уигу щилъын лъэхъэнэщ иджыпсту. Дэнэкӏи еджэгъуей илъэсыщӏэ щыщӏидзэжа сентябрым. Къэрнэцӏэрейм Ашыбыкъуэ Мухьэмэд, Къэрэшей Шэрджэсым и къэхъуажэхэр. Иджыпсту фщыдэгъуэзэнущ бэрэжьейм дунейм и щытыкӏэным. Адэкӏэ ди къэхъуащӏэ нэтынми къыпыдзэжынущ. Эльсу. Чистая вода. Дунейм и щытыкӏэмкӏэ хъыбар зэрыдэгъащӏэмкӏэ пщэдей Къэрэшей Шэрджэсым уэбэ-уэфэу щытынущ, уэшх мащӏэу къытрипхъэнущ. Жьыр ищхъэрэ къуэкӏыпӏэм къыпхихунущ метритху пщӏы секундым и гум. Жэщым хуабэр градус пщыкӏуплӏым нэсыну, махуэм градус тӏощӏрэ тху иӏыгъынущ. Хьэбэ зи деж жэщыр градус пщыкӏущкӏэ къэхуэбэнущ, махуэм хуабэр градус тӏощӏрэ тӏум нэсынущ. Адыгэ хьэблэ жэщыр хуэбэнущ градус пщыкӏутхум нэсу, махуэм дунейм и хуабагъыр тӏощӏрэ тхум нэс дэкӏуеинущ. Пщэдей Черкесск и деж дунейр уэфӏынущ, жэщыр хуэбэнущ градус пщыкӏуплӏым нэс, махуэм ихусынущ градус тӏощӏрэ тхум. В гипермаркетах «Магнит». Сыр Брест-Литовский. 89,90. У вас выгода в каждой покупке. 585 золотой. Приобретите обручальные кольца от 5900 рублей в ювелирной сети 585 золотой и выиграйте Квартиру. Организацию свадьбы. Путешествие. Другие ценные подарки. 585 золотой. Квартира за 2 обручальных кольца. Епщыкӏубгъуанэ лэжьыгъуэм икӏэхэм, етӏощӏанэ лэжьыгъуэм ипэхэм псэуа жылагъуэ политикэ лэжьакӏуэшхуэхэм ящыщ Тамбий Пагуэ. Лъэпкъ къыщӏэныгъэм япэ дыдэ хуезыджа адыгэлӏыр къызэралъху илъэсищэрэ плӏыщӏрэ тхурэ ирокъур. Адэкӏэ къыпищэн щакӏуэ Мусалий. Тамбий Пагуэ иджырей Къэрэшей Шэрджэсым хыхьэзэикъуэ, пасэреймкӏэ хьэтӏохъущыкъуей къуажэ Советым халъытэу щыта Ботащей жылэм минрэ щийрэ блыщӏрэ щырэ гъэм къыщалъхуащ, и сабиигъуэр ин жыджьей ӏуфэ щихьащ. Пэщӏэдзэ еджабэр къиухри, и щӏэныгъэм щыпищащ Гори Куржы къалэм дэт семинарием. А илъэсхэм абы щеджэрт Азербайджаным и къэрал узэщӏакӏуэ тхакӏуэ Нариманов Нариман. Абы ныбжьэгъу хуэхъури, икӏи адыгэ щӏалэщӏэм и дуней еплъыкӏэм нэхъри зиужьащ.
Апщыгъуэм Пагуэ егупсысу щӀидзащ адыгэбзэм и хьэрфылъэ зэхелъхьэным. Наримановыр сыт итэныкъуэкӀи унэтӀакӀуэ, чэнджэщэхъу къыхуэхъурт абы. Щеджэм щыгъуэ Тамбим нэӀуасэ къыхуэхъуащ кавказыдж цӀэрыӀуэ Лопатинский лев. Абы Тифлис къыщыдигъэкӀырт Кавказ щӀыналъэмрэ абы щыпсэу цӀыхухэмрэ ятеухуа тхыгъэхэр, журнал цӀэрыӀуэр. Щӏэныгъэм зи гур хузэӀуха щӀалэщӀэм щӀэгъэкъуэн хуэхъун мурадкӀэ Лопатинскэр арэзы мэхъу и журналым Тамбим и тхыгъэхэр къытридзэну икӀи куэд темыкӀыу адыгэ щӀалэм лъэпкъ ӀуэрыӀуатэм теухуа и ӀэдакъэщӀэкӀ зыбжанэ дунейм къытохьэ. Адыгэ ӀуэрыӀуатэр, адыгэбзэр ди хэбзэжьхэр фӀыуэ зэрилъагъум папщӀэ фӀыуэ хэлэжьыхьын хузэфӀэкӀа. Адыгэ таурыхъхэу, псысэжьхэу, зытӀощӀрэ бгъурэ щэщӀрым хуэдиз итӀанэ псалъэжьхэу, псалъэшэрыуэхэу, къуэжыхьхэу, нэщэнэхэу щибгъум щӀигъу къытригъэдзауэ щыта минрэ щийрэ бгъущӀрэ бгъурэ гъэм Тбилиси къыщыдэкӀауэ щыта. Сборник материалов по описанию местностей и племен Кавказа жоуэ илъэс къэс къыдэкӀ тхылъышхуэм Тамби Пагуэ къэбэрдей-бзэм и закъуэтэкъым зэзэхуихьэсу щытар. Беснейхэм я псалъэжьхэри таурыхъхэри зэхуихьэса, шапсыгъхэм адей нэса, бжьэдыгъухэм адей нэса, абыхэм дэтхэнэми и жыӀэкӀэр ихъумэурэ итхыжауэ щыта. Мис ар Пагуэ и фӀыщӀэ ину къэлъытэн хуейуэ зэлъытэ. Минрэ щийрэ бгъущӀрэ тӀурэ гъэм Пагуэ семинариер ехъулӀэныгъэкӀэ къеухри Мейкъуапэ дэт бгырыс еджапӀэм лэжьэн щыщӀедзэ. Ар щхьэкӀэ зи дуней еплъыкӀэкӀэ адрей егъэджакӀуэхэм къащхьэщыкӀ щӀалэр куэдрэ ямыгъэлажьэу, Пагуэ и унэтӀакӀуэу щыта Лопатинскэм и деж Тифлис егъэзэж, икӀи Кавказ еджапӀэ округым Ӏуэху зезыхьэ секретар нэхъыжьу мэув. ӀэнатӀэ хъарзынэ иӀэми, егъэджакӀуэныр зи псэм хэлъ Тамбим и нэ къыхуикӀырт и ӀэщӀагъэм. Арати Тифлис дэт Александровскэ институтым щыпхыкӀри реальнэ училищем и егъэджакӀуэ мэхъу. Ар щхьэкӀэ абдежми Тамбим пэрыуэгъу къыхуэхъухэр зэрогъэгъуэтыр. ФӀэӀэфӀэхум и насып зэрыхэмылъыр хьэкъыу зыпхыкӀа Пагуэ минрэ щибгъурэ гъэм Ригэ макӀуэ икӀи Политехник институтым щӀотӀысхьэри ехъулӀэныгъэкӀэ минрэ щибгъурэ плӀыгъэм къеухыр. Пагуэ абы щыхуозэ иужькӀэ революционер цӀэрыӀуэ хъуа Шаумян Степан. ТӀури Баку къыщохутэр. Пагуэ Азербайджан мелуанрыбжэ Тагиев Гаджи Зейнал и фабрикэм инженеру ягъэув. Адыгэ щӀалэм и зэфӀэкӀхэр къелъытэри и щӀэныгъэм нэхъри хыригъэгъэхъуэну Тагиевым ар агъэ дыдэм и бжьыхьэм Германием егъакӀуэ. Пагуэ здэкӀуам куэдым щыуегъасэ икӀи къигъэзэжа нэужь и лэжьыгъэм фабрикэм щыпещэж. Сыт хуэдэ ӀэнатӀэ дэнэ щримылэжьами, Азербайджан Республикэ Москва щиӀэ посольствэм экономикэмкӀэ къудамэм и унафэщӀу щыщэтами, Дагъыстаным и Совнархозым къулыкъу щищӀами, минрэ щибгъурэ пщыкӀуийрэ гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щӀэныгъэ ӀуэхумкӀэ и комиссар щыхъуами, и къалэнхэр дэгъуэншэу ирихьэкӀкӀэрэ, ар жыджэру хэтащ щӀыналъэ къэс щызэфӀаха ӀуэхуфӀхэм. Налшык щылэжьа илъэсхэм абы и Ӏей зезыхуэу щыта Къалмыкъ-БетӀал хузэфӀокӀ, нэхъ пасэу Тамбим пцӀыкӀэ къыпаӀэту и ныбжьэгъу революционерхэм ӀуагъэкӀуэта зэхэзехуэныр къаригъэӀэтыжын, икӀи хьэкъи лажьи зимыӀэу ягъэтӀыса куэдым ящыщ мэхъу Тамби Пагуэ. Минрэ щибгъурэ тӀощӀрэ и гъэм Тамбим суд тращӀыхьыну ху нэмысу, Ростов деж хьэпсэм ису жьэнузым йотӀыкӀ. Мис апхуэдэу ягъэкӀуэдащ къызыхэкӀа лъэпкъым хуэлэжьэн, хуэпсэуным хуэбанэу псэуа узэщӀакӀуэ лӀытелъыджэр. Пагуэ и щхьэгъусэу щытащ Дагъыстан бзылъхугъэ Бытырбыху университетым доктору щеджа Абдырхьмэн Хазейнаб. Абыхэм къащӀэхъуащ Пщащитӏ, Лейлэрэ Сайдэтрэ. Сэ слъэгъуар нэӀуасэ зызыхуэхъуауэ щытар Сайдэт. Москва щыӀэу лъагъунлъагъу къэкӀуауэ щыта Сайдэт. Радио мэпщӀэгъум щыӀэу радиоуи ныщӀыхьэри бзылъхугъэ зэкӀуж, къуэгъу, псыгъуэ, лъагэ, щхьэцыгъуу мис апхуэдэу скъеплъауэ щыта. Хуабжьу губзыгъэ псалъэкӀэ иӀа дэнымыщӀа и адэм иримыкъейуэ нэмыщӀу. Апхуэдэу нобэ Тамби Пагуэ дигу къэдгъэкӀыжами, дэщӀыгъужын хуейуэ долъытэр.
задымыгъэ къезыха и къэрадым минитрэ блырэ гъэм зэригъэщыпкъэжар. Тхьэмахуэкӏуэм спорт мырэгъуазджэмрэ ехьэлӏауэ адыгэ лъэпкъым гуфӏыгъуэ куэд къыдэхъулӏащ. Апхуэдэу Канадэм щекӏуэкӏа Дунейпсо кинофестивалым режиссер Емкуш Анзор лажьэ иӏэкъым зыфӏищу адыгэбзэкӏэ игъэува фильмыр щагъэлъэгъуащ. Тхьэмахуэм и кӏэм шыгъажэмрэ бэнакӏуэхэмрэ хуабжьу лъэщу къэрал утыкум итахэщ. Москву щӏыналъэм щекӏуэкӏа Урысей чемпионатым километрищэрэ тӏощӏрэ зи кӏыхьагъ шы къэжыгъуэм и увыпӏищри адыгэ щӏалэхэм къахьащ. Иджыри зы хъыбар. Краснодар щызэхэта Апщэрыбанэ зауэкӏэмкӏэ АВС лигэм и зэхьэзэхуэм текӏуэныгъэр къыщахьащ Багъ Али, Кӏуэкӏуэ Мухьэмэд, Кӏэрэф Азэмэт Сымэ. Казахстаным къалащ Астана щекӏуэкӏа грэплингымкӏэ Дунейпсо зэпеуэм текӏуэныгъэр къыщихьащ Хьэбэз щыщ Аслъэн Заур. Ди хэгъуэгум къекӏуэлӏэжа нэужь а зэрагъэлъэпӏам теухуа репортажым гъущӏ къакӏуэм феплъыфынущ. Ди къэхъуащӏэр и кӏэм нэсащ, езгъэкӏуэкӏар Брат Муратщ. Фыкӏэ Тхьэм фригъэфӏакӏуэ.